Human sa mga balita sa Sayri 47. Paril sa ka-subdivision sa Nasipit Talamban nahunlak samtang daan dool sa Cebu Metropolitan Cathedral nahulpa tungod lang sa kusog nga uwan nga nasinati sa Sugbo. 33 pesos nga aumento sa suhulan sa Central Visayas aprobado na sa wage board sugod karong Oktubre. Cebu City PNP andam na sa ipatumang seguridad sa 2023 bar exam sugod karong Domingo. Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas ug katawhan kutos maabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan mayong hapon. Live kita karon sa CCTN Channel 47 ug kini ang tulumanon sa nag-unang kasayuran nga angay natong masayran. Ako si Dennis Tabar. Tulumanon sa patas ng mga balita ug opinyon. Ako si Danica Cabales. Kini ang Sayri 47. O karon sa kumpletong detalye sa atong mga balita, parel kon koral sa usa ka subdivision na hunlak samtang mga sakyanan ug mga motor naguba human natumbahan. Tungod kini sa grabing baha ug kusog nga uwan nga nasinati sa dakbayan sa Sugbo. Ang kasayuran ihatod ni Sherissa Mayoy. Wala na mapustura ang sakyanan og duha ka motor human nga nahulpa ang usa ka pader sa pribadong subdivision sa Nasipit, Barangay Talamban, dakbayan sa Sugbo kagahapon sa hapon. Igo na lang sa paghawan sa semento ug bato ang gibuhat sa mga tawo aron lang nga makuha ang natabunan nga mga sakyanan ug motor. Kay numduman nga gahapon adlaw na sinati og grabing kusog nga uwan ang North District sa dakbayan sa Sugbo ug pipila nga bahin sa dakbayan sa Mandawi. Gani miabot sa liog ang level sa tubig ang nasinati sa Talamban ug mga kasigpit nga lugar kini tungod sa kusog nga bunok sa uwan. Matod ni Andrew Ralota ang tag-iya sa sakyanan nga igo lang niya nga gipark ang iyang sakyanan at tubangan sa iyang balay apan di sila kini nga ibalhin luyo sa pader sa subdivision tungod kay kusog ang uwan. Wala daman ni Ralota nga mahugno ang pader, gani igo lang unta niya nga gi-safety ang iyang sakyanan. Nakagawas naman ko. Okay raman kay flowing man ang tubig. Wala lagi may magdahom lagi na mo bar down kay ang pader. Laing biktima sad nga si Ludovico Aquel, di napilang iyang motorsiklo ang natabunan sa pader. Sa magyapon ni Ralota, igo lang nga gi-safety niya ang iyang motor kay ang orinal nga parkinganan niya sa motor dito miagas ang kusog nga tubig baha. Hinuon nakuha pa nila ang mga papeles nga gipangbilin sa ilang sakyanan ug motor. Dito sa Obosit dito dapat sa mga parking niya. Pagdako sa tubig di da sa kung manghudri. Kaya ron masipti. Wa man natugan mi no. Gani makita sab ang mga sakyanan nga nakapark nga nangaanod nga miigo sa mga kabalayan nga miuban sa pagkabanlas. Sa pagkakaroon kasamtangan nagpadala og hinabang nga food packs ang Cebu City Social Welfare and Development Services o mga opisyalis sa barangay sa mga naapektuhan sa grabing pagbaha. Karon sa adlaw kalit lang nga mibunok ang uwan ug pipila lang ka minuto ang milabay kalit ra sab dayon ang pagtaas sa tubig baha. Gikatakda nga bisitahon ni Cebu City Councilor Jerry Guardo ang mga biktima sa baha alang sa laka nga buhaton na unya sa syudad. Sherry Zemiuy, CCTN News. Nahulpa ang bahin sa Dalan Legazpi kay Santo Niño ning dakbayan sa Sugbo karong hapuna human sa kusog nga uwan. Sa video ni Neil Malazarte, makita ang pagkabuslot sa dalan tupad sa padayon pang gitrabaho nga building sa Patria de Cebu. Gipakanaog ni anang panahona ang mga trabahante tungod sa kakuyaw nga mahugno sabang building nga gitrabaho nga anaa lang sa duol. Kasamtangan nga gisirad-an lang una ang dalan sa Cebu City Transportation Office. Nasinati sa dakbayan sa Sugbo ang kusog nga uwan kaganihang udto nga miresulta usab sa pagbaha sa pipila ka mga lugar.
Mandawi City's Disaster Risk Reduction and Management Office hugot nga nag-monitor sa mga flood-prone area sa syudad. Samtang gipahigayon sa kapilya ang haya sa 5 anyos nga batang babae nga namatay human natagak sa kanal og naanod tungod sa kusog nga uwan sa Mandawi niadtong Lunes sa hapon. Ang kasayuran hatod ni Mary Rose Sagarino. Kaganinang udto sa pagbunok sa uwan, pipila na usab ka lugar ug kadalanan sa Mandawi ang nakasinati og pagbaha. Gani sa bahin sa ES Fortuna Street sa Barangay Banilad, moabot sa duol sa hawak ang tubig. Gibahaan usab ang Lopez Haina Street sa Barangay Tipolo. Nisa kasab ang level sa tubig sa Mahiga Creek sa may Cityscape sa Barangay Subang Dako. Matud sa pangu sa CDRRMO nga si Buddy Alain Ibanez, nga hugot nilang gi-monitor ang mga flood-prone area sa syudad. Karon ang deployment ron is karon pagsulus uwan mag-growing na sa mibalik amo i-monitor ang mga areas nato kung mga flood-prone areas nato along sa Butuan ug Mahiga River ug kanina sa natong gamito nato ang mga kaymanan sa ato Mantay Mandawi Command Center makita man nato dire ato ang mga areas na mantay mga monitoring stations dili lang sa mga along sa Butuan ug Mahiga Creek but also sa ato mga areas nga labi sa mga major thoroughfares nato diri sa Mandawi nga mga bahaonon. Samtang gihaya na ang 5 anyos nga batang babay nga namatay human matagag sa kanal ug maanod tungod sa kusog nga uwan sa Mandawi ni adtong Lunes sa hapon. Ang inahan nga si Jonah Yasa niingon nga nananghid ang iyang anak nga magduwa sa uwan apan wala siya nagtuo nga moadto sa may kanal. Ya, karon nagrasol chik ko tungod sa kumpiyansa sa ko anak ba na mauto nahitabo. Pero karon akong sa kanak at imanon na jud nako bisa nagtrabaho ko. Dadon jud ako sa outlet dili na jud ako pasagdaan. Di kasubo usab sa mga silingan ang pagtaliwan sa bata. Gihulagway kini nila nga butaan ug marespeto. Sila aron lagi ra na labay. Mo na nga amin siya. Nang marag makuan nato ba nga kun igagi sa mga anak. Dumo amin siya na po amin siya. Mana ra balik na pud ako anak. Dara duol mo gud agi ana nam sa amua. Ingnon na sada na ako siya di in school na kada school na siya. Buutan. Wingi siya. Ate, eskwela na ko. Sige, eskwela na ka. Uli ito sa inyo. Maligo pa man ko. Ano na siya. Utakot. Ang 5 anyos nga bata nga si Dimple Yasa nadapa sa ospital apan namatay human sa 4 ka oras tungod sa mga bunog sa lawas ug sao. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Nasinati ang kusog nga pag-uwan sa Sugbo ug sa ubang bahin sa Kabisayan tungod sa habagat kon monsoon rains. Matod sa pag-asa nga apil sa mga lugar nga apektado sa monsoon rains mao ang habagatang bahin sa Luzon ug Mindanao. Samtang gipakusog usab sa hanging habagat ang duha nga gibantayang low pressure area. Nasigpatan kini sa 610 kilometers sa sidlakang bahin sa Itbayat, Batanes o 3,115 kilometers east-northeast sa extreme northern Luzon. Mipahimangno ang State Weather Bureau nga posibleng musangpot sa pagbaha o pagdahili sa yuta ang mga natalang pagpang-uwan. Libuan ka mga Sugbuanon ang niduyog sa Unity Walk nga ipasiugdahan sa Commission on Elections o sa Kapulisan sa Central Visayas alang kini sa gitinguhang malinawong pagpahigayon sa piniliay sa barangay o sangguniang kabataan. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Sayo sa buntag ning adlaw Miyerkules nag-abot ang mga otoridad, opisyal sa gobyerno ug mga kandidato sa umabot nga eleksyon karong Oktubre sa Plaza Independencia. Mipahigay ng Commission on Elections o Police Regional Office 7 o Unity Walk alang sa malinawong pagpahigayon sa barangay ug sangguniang kabataan elections. Dungan sa ilang pagbaktas ang ilang pagtinabangay aron himuong patas ang bugnong lugay nun o di musangpot sa kagubot. Nakahigayon ang mga nanambong sa pagpirma sa Peace Covenant. Di nakalatid ang ilang panumpa alang sa eleksyong way sagol nga pagpanlimbong. Aron makabot kini, gibutyag ni PRO7 Director Brigadier General Anthony Aberin nga ilang pakusgan ng presensya sa kapulisan o ubang hingtungdang otoridad.
Pinagi kini sa gibutang nilang Comelec checkpoint sa pipila ka bahin sa Sugbo ug sa rehiyon. At sana po atin pong suportahan ang lahat ng ginagawa ng ating PNP at saka Armed Forces of the Philippines para sa ganon, at the end of the day, pagkatapos po ng eleksyon ay masasabi nating ang Cebu City ay isa sa mga pinakapayapa at peaceful na lugar kung saan idinaos po ang ating eleksyon. Ihangyo usab ang Commission on Elections 7 sa mga kandidato nga tumanon usab ang giandam nila mga lagda. Dugam pa nga kinahanglan buhaton ng ilang saad atol sa ilang pagpirma sa Peace Covenant. Kinsa man ang tinuod nga naglakaw para pagkahiusa. Kamo mga nanglansar. Nanglansar mo tungod sa inyong kabubuton nga ulansar mo. Nagkahiusa ka mo para nga magmalampuson o magmalambuon ang syudad sa Sugbo. Yaghat usab ni Vice Mayor Raymond Alvin Garcia sa dakbayan sa Sugbo ang mga kandidato nga himuong patas ang indigay sa gidaganang posisyon sa barangay ug sa sangguniang kabataan. Hayan pakapinan usab kini og kaligdong ug maayong intensyon ngadto sa mga botante. And I hope also kay nighuman aning election kaning bugnong lugay nun, we will all be united together for the betterment of our respective barangays. Gitaho ni Colonel Ireneo Dalugdog sa Cebu City PNP nga anaa pa sa green category ang dakbayan sa Sugbo. Pasabot nga walay natalang kagubot base sa nakalabay nga eleksyon. Apan dili nila kini angayang kakumpiyansahan tungod kay gisiguro gyapon nila ang kaluwasan sa tibuok dakbayan entero election period. Meaning no area of concern or relatively peaceful. Pero kita sa Cebu City Police Office padayon lang gihapon tanod dili ta nga kanang kuan, dili ta na kanang magkumpiyansa kay from time to time magkakaroon ng mga changes baka maisahan pa tayo. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, 33 pesos nga aumento sa sulan sa Central Visayas. Aprobado na sa wage board sugod karong Oktubre. Kana uguban pa mga balita sa magbalik sa Sairi 47. Balik sa atong mga balita, Gobernador Gwendolyn Garcia dili pa makahukom kung ihinayon ba ang pasigarbo sa Sugbo karong nga sunod tuig human sa nagian nila nga mga kakulian. Giandam usab ang premyo nga ihatag alang sa mga nakadaog atol sa ilang repeat performance. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. It's time to step back usa. Kay usahay dismaya. Mopili ang nabutyag ni Gobernador Gwendolyn Garcia human gipangutana kung ihinayon pa ba ang pasigarbo sa Sugbo karong 2024. Naangkon mismo sa Kapitolyo ang grabing pagsaway sa publiko human sa nimong kakulian niadtong Agosto diha sa dakbayan sa Karkar. Dismayado sila sa mga nakuwang negatibong reaksyon, ilabi na kadtong ni question sa nimong dagan sa kompetisyon. Mong dili pa niya mahukom kung tinudnon ba ni Garcia ang hulga nga basen di ihinayon ang sunod nga pasigarbo sa Sugbo. I said, we don't mind the outside noise. Wa na'y mga panabutan, wa na'y nahibawan. Ang uban, daan naman ginawa nga political enemies nako or mga dili ko political kay o mangitaw ni makahupot og posisyon. Mayroon namang giduot ni Garcia ang Alberca Sounds and Lights tungod sa naangkong technical glitches. Buta nga gihimakak sa supplier ang pasangil nga gisabotahe ang pasundayag. Hangtod nga nahukman nga wag tangon una sa criteria ang online votes human naapektuhan sa nasinating technical glitch. Sa miaging simana, nipahibaw na ang mga mananaog sa pasigarbo sa Sugbo 2023 human sa recounting sa mga scores gikan sa judges. Adto ni pipila ka mga mananaog ang nagtie sa ranking ingon man sa ubang special awards. Mong giandam usab nila ang premyong ihatag o gisugyot nila nga kung mahimo di tungaon ang cash prize ngadto sa mga nagtabla. Dili, murag it's not kuan man. Murag ma-unfair po. Kay second ka niya, nagtunga sila niyang third, mas dako madawat. So individual dili lang parehag yun. Nga dapat kung second. Motong napuno ang budget.
Ano, wa pa ko mo announce. Ipaigayon karong October 7 ang repeat performance sa mga mananaog sa Pasigarbo sa Sugbo 2023 ug diha na usab i-award ang mga papremyo. Kipasalamatan ni Garcia ang mga mayor o creative directors nga naningkamot alang sa maayong presentasyon sa indigay sa mga kapistahan. Gian Navarro, CCTN News. Aprobado sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board 7 ang 33 pesos nga aumento sa suhulan sa Central Visayas. Base kini sa gipagawas nga Wage Order number 24 karong adlaw gikan sa Wage Board diin ipatuman ang maong aumento karong Oktubre 1. Ang mga lugar ubos sa Class A sa sama lang sa Metro Cebu makadawat og hangtod 468 pesos nga inadlaw suhulan. Samtang ang mga Class B areas adunay hangtod 430 pesos nga minimum daily wage ang madawat ngadto sa mga mamumuo. Sa ubang mga municipalities ubos sa Class C makadawat og hangtod 420 pesos nga inadlaw suhulan sa mga trabahante. Limitadong ihap sa SIM nga nahimong marehistro sa tag-iya gikonsiderar sa Department of Information and Communication Technology. Kinihuman nga masayod sa mismong ahensya nga gigamit usab sa mga sindikato ang mga rehistradong SIM card. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Nakita sa Department of Information and Communications Technology kun DICT nga mas tigara gyapon ang mga sindikato bisan pa man og gipatuman ang SIM Registration Act. Nagkaningon si Secretary Ivan John Uy nga gigamit sa mga sindikato ang pre-registered SIM cards aron makapadayon sa pagpangilad sa ubang tao pinaagi sa scam. Sa nakalabay nga mga raid, nasakmit sa mga otoridad ang $1 bilyon ka pesos nga kwarta gikan sa e-wallet nga giingong gigamit sa mga sindikato. Naitabo ang mga operasyon sukad gigipatuman ang mandatory SIM registration ubos sa kasamtangang balaod. Dugang pa ni Uy nga rehistrado sa laing tao ang mga SIM nga gigamit sa mga sindikato aron padayon sa ilang pagpangilad. Hinungdan nga misugyot ang ahensya nga kinahanglang amindahan ang kasamtangang SIM registration law sama na lang sa limitadong ihap sa SIM nga magamit kada subscriber. Alang ni Uy, nagamit na kini sa ubang nasod kung diin hangtod 5 ka SIM ang mahimong magamit matag subscriber. Ang kinsang magbalapason sa SIM Registration Act silutan og pagkapriso hangtod sa 6 ka buwan o multa hangtod sa 300,000 pesos. Gian Navarro, CCTN News. Moabot sa 120 ka mga team sa Tibok Sugbo ang musalmot sa laing hugna sa Governor Gwen Garcia Unity Volleyball Cup kun Gov Cup karong tuiga. Anaa sa 51 ka mga team ang musalmot sa 21 and under women's category, samtang 47 ka team susab alang sa 21 and under men's category. Alang sa kids category, magsangka ang 22 ka mga teams gikan sa managlahing bahin sa Sugbo. Mas giatagan karon og pagtagad sa Gov Cup ang mga volleyball players nga wala pa nakasalmot sa mga dagkong kompetisyon sa nasod. Gikatakdang ilusad ang 11th season sa Gov Cup karong katapusang bahin sa Septembre. Wala man siguro moapil og sports o usa ka liga nga magpapildi. Gusto mo gyud ang tanan mo daog. Mo nay challenge namo diri kami mga officials kay kinahanglan gyud mi og limpyo ug maayo pagkahanay nga kaning guidelines ug house rules. Mga nahimong pagpaningkamot sa kagamhanan sa nasod aron maagni ang mga patigayon sa digital economy giuyuna na sa usa ka aid agency. Ang kasayuran ihatod ni Gian Navarro. Uyon ang mga sakop gikan sa US Agency for International Development sa nimong pagpaningkamot sa kagamhanan sa Pilipinas paingon sa gilaumang digital economy. Ilabi na nga adunay mga programa ang kagamhanan aron maabagan ang mga micro, small and medium entrepreneurs nga makasud sa mga matang sa ekonomiya. Gilagway ning sakop gikan sa USAID Speed nga si Paul Santos nga paigo mismo ang mga gibuhat sa kagamhanan sama na lang sa pag-agni sa mga manindahay nga mogamit og mobile wallet sa mga transaksyon.
Alang kini sa mas dali o cashless gamatang sa pagbayad sa mga palitonon ug ubang serbisyo. Mong kinahanglan pa kining pakusgan sa kagamhanan ug sa mga patigayon tungod kay paingon naman sa digital economy ang dagan sa nasod. Kasi I think naman for that set of individuals, obvious na yung benefits of adopting digital technologies in the way that they do business. No, apart from the most obvious, which is e-commerce, no? And yung adoption ng digital payments, meron ng mga ibang mga attempts, lalo na sa tinatawag na mga business to digitalize yung mga kanilang business processes. Usa si Paul Santos sa mga speaker sa gipaygayon nilang regional consultation sa USAID Strengthening Private Enterprise to the Digital Economy kon speed sa ka hotel sa Dakbayan sa Sugbo. Uban sa pagpakigalayon sa Cebu Chamber of Commerce and Industry, nakahigayon kini mga Sugbanong negosyante sa pagpadangat sa concerns bahin sa digital economy. Pipila sa mga isyong natuki mao ang gipaspason sa pagproseso sa negosyo ngadto sa kagamhanan kun ease of doing business ug ang mahal nga taripa sa mga cashless payments. Apan pinagi sa hapsay ug masayon nga transition sa mga negosyo ngadto na sa digital economy, hayan sayo na lang og paspas na ang pagpahimos sa mga produkto ug serbisyo. That is the power of the digital economy. It becomes well, for the most part, no, yung borders become irrelevant, distance becomes irrelevant, no? Kasi basta meron ka lang device that can access the internet and can access your web store or your app, pwede ka na mag-transact. Paninguang usab sa ilang inisyatiba nga himoong luwas usab ang transition sa negosyo ngadto sa digital economy aron kalikayan ang mga problema sa seguridad. Gian Navarro, CCTN News. Mosunod, Cebu City PNP andam na sa ipatumang seguridad sa 2023 bar exams dinhi sa Sugbo. Kana ug uban pa mga balita sa pagbalik sa Sayri 47. Balik sa atong mga balita, 21 ka mga nalambigit sa illegal nga small town lottery gisikop sa National Bureau of Investigation atol sa gipahigayod nga operasyon sa mayanang bahin sa Sugbo. Samtang lalaki nga nilukat og NBI clearance ang gidakop human masayri nga doon na kini kaso nga qualified theft. Ang kasayuran ihatod ni Mary Ruz Sagarino. Nasikop sa mga operatiba sa National Bureau of Investigation Cebu District Office ang moabot 21 ka mga ushers ato sa ilang operasyon nga gipahigayon sa munisipalidad sa Midilian, San Remigio ug Daan Bantayan kagahapon. Ang gipahigayon nga operasyon subay sa kamanduan ni Department of Justice Secretary Jose Cadiz nunot sa hangyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office kon PCSO. Kini hangyo usab sa Saturn Gaming Corporation kinsa maulay otorisado nga agent sa probinsya sa Sugbo. So for the record, still operation in the province of Cebu is under Saturn Gaming Corporation. This company was given the license, being the authorized agent corporation with the PCSO, to conduct still operation within the province of Cebu except Mandawi City, Cebu City, and Lapu-Lapu City. So these 21 individuals were arrested. 9 in San Remigio, 7 in Kawit, and all the rest in Bantayan were under the custody of this office as we are preparing for documentary and testimonial evidence in support of their prosecution for violation of PD 1602, no, as amended by Republic Act 9287.
the law increasing the penalty for illegal gambling. Gisuwayan sa CCTN pagkuha ang habig sa mga suspitsado apan nagdumili sa paghatag og komento. Magatubang sila og kaso kalapasan sa Presidential Decree 1602 bahin illegal gambling. Samtang nasikop usab ang usa ka lalaki nga nisuway pagkuha og NBI clearance nga gamiton unta sa pagtrabaho. Nasayran sa record sa NBI nga si Gerald Gilicano adunay kaso nga qualified theft. Evidence that he is not the same person and that case pertains to him, which is qualified theft and non-bailable offense because of the amount involved, does not belong to him. So on September 11, he came to the office and presented his requirement. Number one is the affidavit of denial, where he denied that that particular case, qualified theft issued by a Mandawi court, belongs to him. So we took it and examined it, but add-on to him, we already conducted prior verification from the court, which established the existence of the order of arrest, that is still outstanding warrant of arrest. Then we also traced the complainant of that case, of that case. So it turns out that it belongs to a company. Si Gilicano kasamtangang nabalhog sa prisuhan samtang nagpaabot sa iyang inquest proceedings. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Andam ang Cebu City Police Office alang sa paghatag og seguridad alang sa 2023 bar examination sugod Septembre 17. Matod sa ilang direktor nga si Colonel Ireneo Dalugdog nga usa sa mas gihatagan nila og pagtagad mao ang kaluwasan alang sa mga bar exam takers. Ang University of San Jose Recoletos o University of San Carlos mao'y gihimong venue sa eksaminasyon sa pagkaabogado isip local testing centers. Mahitabo ang bar exams karong September 17, 20 ug 24 ning tuiga. Doon na nakita yung mga ipahigayon na ato ang security preparation. So andam na kita na maghatag og security para ma-ensure gid nato ang safety sa katong mga examinees nga mag-take sa mga giingon bar examinations. Lamdag, uban ni Tatay Dodong Limchua. Daghan sa atong katilingban karon nga matawag nga way utang kabubuton. Wa sila masayod nga ana ba di ay nila ang maong kinaiya. Kay kung imo silang pangutanon, natural ang ilang tubag moingon kayod nga sila makamaong mutanaw utang kabubuton. Sa 2 Timoteo 3, 1-4 nagingon, angay mong masayran nga sa katapusan mga adlaw maabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao magunaw na lamang silang kauglingon, hakog, hambugiro, tigbugal-bugal, masupilon sila mga ginikanan, dili mapasalamaton, dili Diyos nun, wala sila'y kaluoy, wala'y puangod, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa mayo. Mabudhihon sila, mapasagaron, kung karbuso kayo. Malabihon nila ang kailayan kaysa Diyos. Ang pagkawi utang kabubuton mo ang kinaiya nga dili makamaw mo pasalamat sa kayo nga imong nadawat. Kung makadawat ka og pabor gikan sa imong isikaingon, kinanglan nga imo kining hatagan og bili. Ug ikaw angay nga magpasalamat ug kikinanglan nga imo kining isulti ngadto sa tao nga hingtungdan. Ang Ginoo daghan kayo nahimo diri kanato. Busa dili maayo nga kita malimot sa pagpasalamat kaniya. Mga igsoon, kini mo atong lamdag karong adlaw. Mo kato naglangkob sa atong mga balita sa Sayri 47. Ako si Dennis Tabar. Ako si Danica Caballes, hangtod ugma sa inyong paboritong tulumanon. Sayri 47.